à tous et à toutes, c'est Tuto Mama. Donc c'est la suite du carnet de cartes Pokémon. Donc voilà. Donc j'ai regardé la suite du carnet. Voilà. Donc alors, on a un Libégon 140 PV, Karchakroc 140 PV, Dratak 140 PV, Karchakroc 140 PV, Tronchodon 140 PV, Tyrannosif 140 PV, Krokorip 140 PV, Tyrannosif 140 PV, Tortank 140 PV, Tortank 140 PV, Kémor 140 PV, Pingouillon 140 PV, Kémor 140 PV, Megapagos 140 PV, Amphinobi 140 PV, Clamiral 140 PV, Mamouchon 140 PV, Mamouchon 140 PV, Alligator Prime 140 PV, Suicune légendaire 140 PV, Maghezone 140 PV, Luxray 140 PV, Maghezone X Prime 140 PV, Faramp 140 PV, Luxray 140 PV, Entane légendaire, voilà, et Raikou, voilà, 140 PV. Et on a un Typhlosion 140 PV X Prime, Goupelin 140 PV, Brutapod 140 PV, Deoxys et Rayquaza légendaire 140 PV. Alors Xernas 130 PV, Yveltal 130 PV, Majaspic Shiny 130 PV, Manternelle 130 PV, Papillusion 130 PV, Florizard 130 PV, Prismillon 130 PV, Majaspic 130 PV, Ampiflore 130 PV, Majaspic 130 PV, Meganium 130 PV, Sorbouboule 130 PV, Sorbouboule 130 PV, Alligator 130 PV, Alligator 130 PV, Léviator 130 PV, Léviator rouge 130 PV, Secrawl 130 PV. Alors on a un Lugia 130 PV, Lugia légendaire 130 PV. On a un Hipporoi 130 PV, Quirem Team Plasma 130 PV, Polagriffe 130 PV, Pingouillon 130 PV, Tortank 130 PV, Lagroune 130 PV, Sorbouboule Team Plasma 130 PV, Tortank 130 PV, Pingouillon 130 PV, Pingouillon 130 PV, Léviator 130 PV, Amphinobi 130 PV, Porygon Z Team Plasma 130 PV, Karchakroc 130 PV, L'Euphorie 130 PV, Déflaisant 130 PV, Brouhabam 130 PV, Brouhabam 130 PV, Mastouf 130 PV, Roucarnage 130 PV, L'Euphorie 130 PV, Ronflex Team Plasma 130 PV, Ronflex 130 PV, Ursaring Team Plasma 130 PV, Maconieur 130 PV, Maconieur 130 PV, Charcos 130 PV, Nidoking 130 PV, Hippodocus 130 PV, Flambusard 130 PV, et en dernier un Typhlosion 130 PV.
Camerup 130 PV. Braségali 130 PV. Simiabras 130 PV Tissu Plasma. Alors on a un Reshiram Full Art 130 PV. Reshiram tout court 130 PV. Zekrom 130 PV. Zekrom 130 PV. Et Zekrom Full Art 130 PV. Faramp 130 PV. Faramp 130 PV. Métalos 130 PV. Pingoléon 130 PV. Bastiondon 130 PV. Magézone 130 PV. Bastiodon 130 PV. Galeking 130 PV. Giratina X 130 PV. Golémastoc 130 PV. Siderella 130 PV. Golémastoc 130 PV. Nidoqueen 130 PV. Lugulabre 130 PV. Nidoqueen 130 PV. Noctunoir 130 PV. Nidoking 130 PV. Nostanfer Team Plasma 130 PV. Giratina Team Plasma Full Art 130 PV. Giratina Team Plasma 130 PV. Cresselia et Darkrai 130 PV légendaire. Papinox 130 PV. Métalos 130 PV. Noctunoir 130 PV. Cuirem 130 PV. Cuirem blanc 130 PV. Cuirem noir 130 PV. Togekiss 130 PV. 120 PV. Togekiss 120 PV. Faramp 120 PV. Coup de langue 120 PV. Arceus X 120 PV. Libégon 120 PV. Roucarnage 120 PV. Roucarnage 120 PV. Déflaisant 120 PV. Eutoraptor 120 PV. Euphorie 120 PV. Moyade 120 PV. Tortank 120 PV. Palkia X 120 PV. Tarpo 120 PV. Wailord 120 PV. Polygriff 120 PV. Kemor 120 PV. Blizzard Roi 120 PV. Elector 120 PV. Éleclable 120 PV. Dracofeu 120 PV. Magézone 120 PV. Faramp 120 PV. Faramp 120 PV. Éleclable 120 PV. Noctunoir 120 PV. Un Noctunoir 120 PV. Nidoqueen 120 PV. Gardevoir 120 PV. Magézone 120 PV. Stylix 120 PV. Un Cisailloc 120 PV. Colbatium Full Art 120 PV. Un Charcos 120 PV. Un Armaldo 120 PV. Un Maconure 120 PV. Un Minotaure 120 PV. Un Armaldo 120 PV. Un Kabutops 120 PV. Un Libégon 120 PV. Un Démétéros 120 PV. Hariyama 120 PV. Un Dauphin 120 PV Prime.
un Terratium 120 PV, un Panda Barbe 120 PV, un Acarnin 120 PV, un Sulfura 120 PV, Camérup 120 PV, un Darumancho 120 PV, un Lugulabre 120 PV, un Rayquaza 120 PV, Charmillon 120 PV, Papillusion 120 PV, Rafflesia 120 PV, Rafflesia 120 PV, Dardanian 120 PV, Vassilis 120 PV, Dardanian 120 PV, Celebi X 110 PV, Dardanian 110 PV et Dardanian 110 PV. Et en dernier, un Shiny X 110 PV.